anasema juu ya ndoa. Ivyo Imana hari Imana ivuga ku byerekeye umubano w'ubakanye. Lakini katika Agano la Kale, ariko mu Isezerano rya Kera walivunja ndoa sana. Barasambuye umubano w'abubakanye cyane. Ibrahimu, Aburahamu, Sulemani, Salomo, Daudi, karibu wote hafi bose walivunja ndoa. Bagiye basambura umubano w'abubakanye. Hawakuheshimu ndoa. Ntibubahirije indoa zabo. Walienda pembeni ya mapenzi ya Mungu. Baciye kubiri n'ubugombe bw'Imana. Biblia inatuambia, Biblia iratubarira hao watu, abo bantu ni watu wa wakati wa zamani za ujinga. Biblia ivuga ngo abo n'abantu babayeho mu gihe cya kera cyo kutamenya. Mtu mmoja asome Matendo 17 na 40 na 32. Iyo soma ibyakozwe n'intumwa 17:32. Tusome kwa jina la Yesu. Basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu wa ulimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya zihaka, wengine wakasema, tutakusikiliza tena katika habari hiyo. Amen. Nuko iyo minsi butamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka ko abantu bose bari hose bihana, kuko yashinze umunsi wo gucira ku isi yose imanza z'ukuri izozicisha umuntu yatoranije, kandi yahaye bose ikimenyetso cy'ibyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Maze bumvise ibyo kuzuka mu bapfuye, bamwe barishinyira, abandi bati, tuzoba turumva ibyo utubarira kuri ibyo ikindi gihe. Amen. Hilo ni neno la Mungu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zamani zile za ujinga, igihe cya kera cyo kutamenya, Mungu alijifanya kama haoni. Imana yigize nk'itabona, kama hazioni. yarirengagije nk'itabibona. Munasikia? Ndizo zamani za wa Ibrahimu. Ivyo nivyo bihe bya Aburahamu. Ndizo zamani za Sulemani. Ivyo nivyo bihe bya Salomo. Mungu alijifanya kama hazioni. Imana ngo yarirengagije nk'itabibona. Alivumilia tu. Yarihanganye gusa. Aliona ni wajinga hawa. Yabonye yuko ari mburabwenge, wanaenda pembeni ya mapenzi yake, yuko baciye kubiri n'ubugombe bwabo. Lakini alishirikiana nao kwa imani, ariko ibana nabo mu kwizera, kwa vile walivyokuwa na imani kwake yeye Mungu. Kujya bo bari bafise ukwizera kuma, sababu kulikuwa miungu mingi wakati ule. Kuko ico gihe hari bigirwamana byinshi. Kuna watu waliokuwa wakitoa watoto wao sadaka kwa miungu ya mashetani. Hari abantu bafata abana babo bakabatanga kwibimazi by'ibigirwamana by'amashetani. Zaidi watoto wa kike, na cyane cyane abana b'abakobwa, kutoa zabihu ya mtoto, gutanga ikimazi cy'umwana, na moto unatiwa, bagashiramo umuriro, anaungua, agasha, sanamu inapokea, ico gishushanyo kikakira. Kitu kilichofanywa na mikono ya wanadamu, ikintu kiba cyabumbwe n'amaboko y'abantu. Watu walikuwa zamani za ujinga sana. Abantu bari mu gihe cy'ubujuju bukomeye cyane. Zilikuwa zamani za ujinga. Cyari igihe cya kera cyo kutamenya. Wakati wa Ibrahimu, kiriya gihe cya Aburahamu, ilikuwa wakati wa ujinga. Cyari igihe cy'ubujuju cyo kutamenya. Na Mungu alijifanya kama hazioni. Imana ishimera nk'itabibona. Hazioni.
irabyirengagiza. Sulemani alikuwa na wanawake 1000. Salomo yarafise abagore 1000. Ndio mtu wa kwanza mdunia. Niwo muntu wa mbere ku isi. Wanawake 1000. Abagore 1000. Na akili yake ilimwambia hivi. Ubwenge bwiwe bwamubwiye ngo kila unakusikia kuna mfalme, atanu wose wumvise ari umwami, uhoe mtoto wake.